May adlaw sa tanan na napunta karon diri sa Bakong sa San Miguel. Kay naay ni istorya naka-istorya nato nga wala ni siya balay, ipapuyo ra nga atong bisitahon. Kinsa tingala nato tay? Crison, Crison, Miris, taga-asa man jud ka? Taga diri San Miguel or Dili, taga Gikan ko Mindanao. asa man ka dapit sa Mindanao? Parte diri sa kuan. Sa Buanga. Sambuanga del Sur. Sa Buanga del Sur. Unsa man pagka hitabuhat tay nga naabot man ka diri sa Negros? Ya, magkuy kauban ko nga. Mistiso Amerikano, Mm. apelido Kiplet. Oh. Matong nauban ko nila diri. Unsa may imong Samok magayto gubot mo. gubot o Mindanao gubot. Tuig. Unsa may imong pangita sa una tay? Nara mo, magtuma. Agriculture ba? So pag-abot nimo diri, unsa po imong pangita? Mao gyapon trabaho gyapon sa yuta. Tatay di ay iyang payag-payag sa una diha ang gitukuran og diversion road. Karon nya may gom siya diversion road. So gitukuran siya sa PhilSouth diri sa duol na post diversion road. Mao na ni iyang kuan karon, iyang temporary nga balay na wala siya katri, wala siya banig, iyang banig iyang alugnan sako ra in taon. No iyang dapog diha dapita. Nya init kaayo kay sin manggod. Mo lagi na iyang kahimtang ron walay tarong nga katri. Nya tay pila nakakatuig diri ga puyo. Na sa kuara. 25 tuig. 25 ka tuig. Pila na may edad nato ron? Akpan, 72. 22. Kuan tay, naminyo ka tay? Yeah. Wala, single ka. Gulo. Asa man imong mga relatives tanan tuwas Mindanao? O Mindanao. Wakat-wakat ko sa nagdato. Mindanao. Di ako sa parte di sa Leyte. So, sa kada adlaw nimong panginahanglan tay pagkaon, asa man ka mo manguha og para pagkaon nga wa man kay tarong trabaho? Wala mo. Sama man. Nanong ko mga kamuti. Salagon, balanghoy, o mais. Kanon, yun ba? Walang namin ka mga ahoy. Kahoy ka namin. Baligya ba? Okay, baligyan nimo, di palit og pagkaon. O, para pagkaon. Glass. Kakuri. Iyang gamiton sa kada adlaw nga mamainit siya. Hindi na siya kaldero diri nga diha na libutang anang time nga maglungag siya. Yung nara po diri yang murag kitchen, yang gimo kitchen ipamutang yung mga kaldero, tubig, baso, yang plato. Ato tayo mong baul. Kaya kung magkikitibay, kung tayo mo ka, Nata diri ron kay ni-mention man gud si tatay nga ang iyang panginabuhi, garden ro siya. So ara atong gyari iyang garden ron, mao ni diri iyang garden. Mao ra taon iyang pangita nga para makakaon siya. Kani deng iyang yuta nga gitamnan diri, dili ni iya ha, iya ra ning gitamnan. Nangid ra siya anis tagiya. Mao ni iyang tanom diri, na siya tanom nga balanghoy. Nay mais dito. Dito na yung ison. Napod siya kalamunggay, kaya papayas, iyan eh. Okay. Oh, para imo ni. Si Tatay Criston, ato siyang itagaan og 10 ka kilog bugas o grocery.